तुलसी गछ आपणक घरे निश्चित भाव थिबो। आपणक घरे तुलसी गछ आपण माने पूजा मध्य करुथिबे, किंतु माँ तुलसी विषय रे आपण माने आज गोटे एमिति कथा शुणिबे जहाँ शुणिला परे आपण माने आश्चर्य होइजिबे। तो सेथिपई आपण माने ध्यान देई ए भिडियोटी को निश्चित भाव में देखिबे, नहेले आपण माने असुविधारे पड़ी पारंती। छात उपरे तुलसी गछ लगाइछंती कि तेबे एही तीनोटी भूल आद्यू करंतु नाही, नहेले आपण माने निज जीवन सारा केबे भी हेले सुखरे रही पारिबे नाही, केबे भी हेले शांति रे रही पारिबे नाही। आजिर समय रे लोक माने छोट घर किंबा अपार्टमेंट किनी रहुछंती। जागा कम थिबारु लोक माने एपरी परिस्थिति रे छात उपरे अनेक गछ लगाई थांती। एथिसह जागा कम थिबारु छात उपरे तुलसी गछ मध्य लगाई थांती। फलरे घरे सुख और समृद्धि देखा देव। किंतु वास्तुशास्त्र अनुसारे छात उपरे तुलसी गछ लगाइबा अनुचित नुहे, बरं आपण माने केउ दिगरे लगौछंती, केउ जेगारे लगौछंती आउ केमिति लगौछंती से हेउची मूल कारण। आपण माने जदि ठीक दिगरे न लगौछंती ताहेले आपणकर जीवन पूरा नष्ट। सबु कामरे स्थान एवं पद्धति निर्णय करिबा गुरुत्वपूर्ण, नचेत अଯଥାରେ आशीर्वाद परिवर्ते नाना असुविधार सम्मुखीन करने पड़ पारे। जदि छात उपरे तुलसी गछ रखुचंती तेबे एही तीनोटी भूल आद्यू करंतु नाही, नचेत यह आपणको खुशी देवा बदल रे जीवन रे दुख भरी देई पारे। तो सेथिपई आपण माने जदि निज जीवन रे दुख न पाइबा पई चाहुछंती ताहेले एमितिका भूल केबे भी हेले करंतु नाही। जदि आपण माने जानी जानी एमितिका भूल करूछंती ताहेले आपण माने दुख निश्चित भाव में पाइबे। आपणको जीवन रे सुख केबे भी हेले आसी परिबो नाही। तो चलंतु जानिबा प्रथम रे कोन। प्रथम रे हेउची परिष्कार रखंतु। तुलसी को देवी लक्ष्मींकर एक रूप भावे विवेचना करा जाए। छात उपरे प्रायतः धूली पत्र एवं चढ़ेईक मल पड़ी थाए, जहाकू सफा करिबा जरूरी होइथाए, नहेले सकारात्मक शक्ति परिवर्ते नकारात्मक शक्ति देखा दिए। छात उपरे महिला अशांति और दारिद्रता को आमंत्रण करिथाए, तेणु तुलसी लागिथिबा स्थान को परिष्कार रखंतु। सांग माने जदि आपण माने निज घरर छात उपरे तुलसी गछ लगौछंती, माँ तुलसी को समर्पण करुछंती, अर्पण करुछंती, ताहले जानि रखंतु आपण माने केबे भी हेले तुलसी को आखपाखरे अलिया आवर्जना रखंतु नाही, धूलीमली करंतु नाही, पत्र चढ़ेईक मल एसबु जिनिस को सफा रखंतु, नहेले आपण माने असुविधारे पड़ी पारंती। तो सेथिपई दया करी आपणको घरे जदि केही भी एमिति छात उपरे तुलसी को लगैचंती, तुलसी माँ तुलसी को छात उपरे अर्पण करिसंती, ताहेले तांकु एसबु कथा भल भाबरे बुझेई दियंतु। द्वितीय रे हेउची भूल दिग को एड़ांतु। वास्तु अनुसारे दिगर गुरुत्व अनेक रहिछि। तुलसी को सर्वदा उत्तर किंबा उत्तर पूर्व दिगरे रखिबा उचित। एहाकू दक्षिण किंबा पश्चिम दिगरे रखिबा द्वारा आपणको आर्थिक प्रगति रे बाधा सृष्टि होई पारे। भूल दिगरे रखा जाइथिबा गछ शक्ति शोषण करिबा परिवर्ते घरे दुख एवं चाप को बढ़ाई देई थाई पारे। आपण माने एबे बुझी पारुथिबे आपणको पाखरे कोन पई टंका बंचु नाही, आपण माने कोन पई सबुबेले दरिद्र होइकिरी रहुछंती, आपण माने कोन पई एते रोजगार करूछंती ता परे भी आपणको घरे टंकाटाई भी बंचु नाही। आपण माने कोन करिछंती माँ तुलसी को अलगा जगार स्थापन करिछंती। जो जगार स्थापन करिछंती से जगह माँ तुलसी पई ठीक नाही।
ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦରିଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛକୁ, ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜାଗା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନେଇ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ଅବହେଳା। ଅନେକ ଲୋକ ଛାତ ଉପରେ ତୁଳସୀ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ପାଣି ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଯଦି ନିୟମିତ ଛାତକୁ ଯାଇ ଏହାର ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଛାତ ଉପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୁଲଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭୁଲ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଶରୀର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଖରାପ ରହୁଛି? ଆପଣମାନେ କ'ଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? କେବେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମା ଶୁଖି ଯାଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମା ଶୁଖି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତା ଛୁଆ କେବେ ବି ହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିନଥାଏ, ତା ଛୁଆ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଯଦି ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ମା ତୁଳସୀଙ୍କ ଗଛ ଶୁଖିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସେ ଗଛଟିକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗଛ ଆଣିକିରି ଲଗାନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଲୋକ କେବେ ବି ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମନେ ରହୁନାହିଁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବା ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ମନେ ରହୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମାଙ୍କୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ନ ପକାଇ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କେଉଁଠି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।